lower to upper direction କରୁଥିଲେ frequency गुड़िक add कर जाउଥିଲେ आ frequency add हेले से automatic बढ़ी बढ़ी चलिबो ଆସିବନି ଯେମିତି କି plus 6 again 6 plus 7 ଥିବ 6 plus 7 is equal to what 13 এইଭଳି ଭାବରେ ଉପରକୁ cumulative frequency add ହେଇକି ଚାଲିବ ତେଣୁ ତାର କର୍ଭ ତିଆରି କଲେ ଅଟୋମେଟିକାଲି କର୍ଭଟା କଣ ହବ ରାଇଜ କରିବ ବଢି ବଢି ଚାଲିବ ତାର ଇନଭର୍ସନ ହବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେ ପଛକୁ ଫେରିବାର ଆସିବ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ in cumulative frequency curve always progressively rise ଉପରକୁ ବଢି ଚାଲେ okay and second thing is the upward rise is not a straightward line straight line नुहे देखो straight line से नुहे କାହିଁକି ନା ଆମେ ତାକୁ ଏବେ ଦେଖି ଏଟା straight line ଏଇଭଳି ବଢି ଚାଲିଛି କି ଦେଖ ଆମେ ଯଦି କହିବା straight line is not like this ଏମିତି ବଢି ଚାଲି okay is not straight ପୁରା ସିଧା ସଳଖ ବଢୁ ନାହିଁ ଧୀରେ 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 ତାକୁ ଇନେ कर्व शेप रे माने वक्र रेखा आकाରରେ से प्रोग्रेस କରୁଛି so two things you have to remember cumulative frequency curve ଟି progressively rise करे ଆଉ तार कर्व टी straight line नुहे it is looking like a curve भଳି देखा जाए okay what other things are there in cumulative frequency curve ଆଉ ଗୋଟେ କଥା information ମଧ୍ୟ here is there it is also coming in objective type question ରେ may be ଆସିପାରେ when the distribution of frequencies is symmetrical मन रख एठी गोटे टर्म अछि symmetrical जदि frequency distribution symmetrical हुए ବା ଯେତେବେଳେ ହେଇଥାଏ ସେତେବେଳେ cumulative distribution ର जो कर्व टी S shape ରେ ଦେଖାଯାଏ S shape S ଯେମିତି ଲେଖା ଯାଏ S shape ଭଳି ସେ ଦେଖାଯିବ କେତେବେଳେ when the distribution is symmetrical or normal distribution पुଣି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ though it is there in unit 4 ରେ ଅଛି ତମର ପଢିବା ଆମେ normal distribution normal probability curve ଏଟା unit 4 ରେ ଅଛି फिर भी here ମୁଁ just ଗୋଟେ example ଦଉଛି normal distribution ର ଏଇ distribution ର picture ଟା ଯଦି histogram ହେଇଛି ଆମେ ଏ distribution को ଯଦି ଆମେ frequency distribution ରେ convert କରିବା 10 to 20 20 to 30 এইଭଳି ଯଦି class interval ଲେଖିବା ଆଉ frequency ଲେଖିବା ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ distribution ଟା ହେଇଛି এটা normal distribution normal symmetrical କାହିଁକି symmetrical କୁହାଯାଉଛି ନା ଏଇ distribution ରୁ symmetrical means ଯଦି ଗୋଟେ normal distribution ବା symmetrical distribution କୁ ମୁଁ ମଝିରୁ ଦୁଇ ଭାଗ କରିଦେଇକି ଯଦି ତମର ଏ ଯୋଉ normal probability curve ଟା ତିଆରି ହେଇଛି ତମେ ପୁଣି କନଫ୍ୟୁଜ ହୁଅନି ଶୁଣ ଟର୍ମ ଗୁଡାକ normal probability curve କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସେ ତା ପାଇଁ ପୁରା ଦୁଇଟା ତିନିଟା କ୍ଲାସ ହେଲେ ତମେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ କିମ୍ବା ଦୁଇଟା କ୍ଲାସ ଆସିଛି ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ତମକୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି ଏଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ କୁ ଯଦି ମୁଁ ମଝିରୁ ଦି ଭାଗ କରିବି ଓକେ ଆଉ ଦି ଭାଗ କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଯଦି ତାକୁ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଗୋଟେ କପିରେ ମୁଁ ଏଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଟେ ଆଙ୍କିଛି ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ ଦି ଭାଗ ଚିରି ମଝିରୁ ବ୍ରେକ୍ କରିଦେଇକି ତାକୁ ଯଦି ମିଶେଇବି ଦିଟା ଏପଟ ପାର୍ଟ ଦିସ୍ ଇଜ ଏ ପାର୍ଟ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦିସ୍ ଇଜ ଏ पार्ट ए एटा ए पार्ट करिवि आउ एपट गोटे बी पार्ट करिवि ओके आउ एटा को मझिरो दुई भाग करिदेबी ओके मझिरो दुई भाग एक्जेक्टली दुई भाग करिवि जेतले ताको मिसेइबि दीटा जाक सिमेट्रिकल अर्थात पूरा समान समांतर सेते सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन को कुआ जाउची और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन तमे आपको देखिले जानि परिबो देखो 10 ରୁ 20 फ्रिक्वेंसी केते अछि 2 अछि 20 टू 30 फ्रिक्वेंसी केते अछि एटा देखो 2 6 18 28 एपट साइड रो फ्रिक्वेंसी देखो आउ डाहण पट साइड रो फ्रिक्वेंसी देखो एक्जेक्टली सेम एठी 73 हाईएस्ट पुन जेतले आमे right hand side को जिबा देखो here 62 here is also 62 here 45 here is also 45 here 28 here 28 here 18 here is also 18 here 6 6 आपको प्योर सिमेट्रिकल ओके ए प्रकार डिस्ट्रीब्यूशन जदी आसुची जदि मु हिस्टोग्राम एई भली तयारी करूची देखो एटा एई भली डिस्ट्रीब्यूशन में हिस्टोग्राम केते समान देखा जाउची देखो ए हिस्टोग्राम को जदि मझिर भी भांगी दबा एपट साइड पानी की पके दबा ताले एग्जैक्टली सेम हो
ओके एई भली डिस्ट्रीब्यूशन जदी मो पाखरे अछि आ सेई सेम डिस्ट्रीब्यूशन को ए जो पूर्व पॉइंट से कोन कहूची व्हेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रीक्वेंसी सिमेट्रिकल जदी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बा सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन अछि ताहाले सेथिरे जदी मु कोन ड्रा करबी ओजाइव बा फ्रीक्वेंसी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व ड्रा करबी से देखिबाकू केमिति तार सेट आकार केमिति हबो इज लाइक एस सेट एक्जाक्टली एस जेंते लिखा है नुहे माने एस सेप भଳି देखा ओके एटा तमरो 1 मार्क क्वेश्चन पाई देखो दिस इज लुकिंग लाइक एस भଳି देखा जाउची कि नै जदि मो पाखरे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अछि से ताको जेतबे मैं फ्रीक्वेंसी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व ड्रा करेबी से पूरा एस भଳି देखा जी ओके ये हला ऑल दिस आर theoretical aspect of cumulative frequency curve or ogive रो ये हमरो theoretical जिंस next start how to draw cumulative frequency curve or ogive ଆମେ ogive बा cumulative frequency curve केमिति ड्रा करबा ए शिक्षा cumulative frequency curve जदी परीक्षा आछि डोंट बी कंफ्यूज जदियो सिलेबस ओजाइव लिखा है किंतु क्वेश्चन आसीबो ड्रा ए cumulative frequency curve माइन्यूटली पढिबो फ्रीक्वेंसी लिखा है जायछि माने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रा कर दबनी पूर्व लिखा है कि cumulative frequency curve and cumulative frequency curve is otherwise called as ogive okay remember this has to be remembered first मन रखो तो ड्रा करबा पई तुमको आ पूर्व कहले cumulative frequency curve ओजाइव पई हमको कोन दरकार माने करो this is a data regarding frequency distribution में क्लास इंटरवल दिया जायछि और फ्रीक्वेंसी दिया जायछि आ तुमको कह जायछि ओजाइव ड्रा करबा पई और cumulative frequency curve तो प्रथमे मते कोन दरकार होबो कारण हमर ओ एक्स एक्सिस रे कोन ड्रा होबो ओ वाई एक्सिस रे कोन ड्रा होबो हम जानथिबा दरकार तो ताकू आखिरे रखी की हम से अनुसार बाहर करबो तो एक्स एक्सिस रे हम कोन नबो ओजाइव ड्रा करबा पई एटा होची एई जो जिंस दरकार ड्यू टू ड्रा ओजाइव ओके ओजाइव ड्रा करबा पई मते ओ एक्स एक्सिस रे अपर क्लास लिमिट नेबी आ ओ वाई एक्सिस रे क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नेबी एटा मने रख ओके सिमिलरली एटा ओजिव केस रे बा क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व पूरा माइंड रे प्रिंट करी रखि दियो हिस्टोग्राम रे ओ एक्स एक्सिस क्लास इंटरवल ओ वाई एक्सिस व्हाट ओनली frequency polygon रे o x axis is midpoint and o y axis is what only frequency but in case of ogive or cumulative frequency curve o x axis is exact upper limit of the class interval and o y axis is cumulative frequency एठी गोटे अलगा आसला cumulative frequency सहजरे मन रहबो because the name of the graph is cumulative frequency curve ना जेहेतु cumulative frequency curve o y axis रे cumulative frequency आसबो very easy ओके ताले हमें प्रथमे कोन काढिबा डिस्ट्रीब्यूशन रो अपर लिमिट जो क्लास इंटरवल रो अपर लिमिट एठी मु बाहर कर देछि अपर लिमिट केमिति जानिबा जदी ओके एठी गोटे इन्फॉर्मेशन दोछि माने रखो हमें प्रथमे क्लास इंटरवल को देखिबा whether the class interval is inclusive form or exclusive form को फॉर्म रे अछि एठी जो क्लास इंटरवल अछि in which form is it is who can say anyone else please uh, on your microphone and respond me एठी जो क्लास इंटरवल दिया है whether it is inclusive or exclusive who can say previous class हम डिस्कशन करिचे exclusive class interval और inclusive class interval एठी दिया जायथिबा class interval टी inclusive or exclusive को फॉर्म रे अछि class interval please anyone respond me anyone else केही जणे माइक्रोफोन ऑन करे मते रेस्पोंड करो or I will back to the class to see your respond in the chat box in which form is that को फॉर्म रे अछि कहले पिला माने
Okay, very good. Inclusive form रे अच्छी. Good, good, very good. Thank you very much. Then go to the original class. Inclusive form रे अच्छी. କେତେବେଳେ class interval inclusive form ରେ ଅଛି ମତେ upper limit ର exact limit ଯଦି exclusive form ରେ ଥାନ୍ତା ସେଟା already exact limit ରେ ଥାଏ କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ inclusive class interval କୁ exclusive class interval ରେ convert କରୁ ତାର exact limit ହିଁ ଲେଖିଥାଉ ଏଠି exact limit ଟା ଦେଖାଯାଉନି exact limit ତା ଭିତରେ include ହେଇକି ଅଛି ସେଥିପାଇଁ inclusive ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ ତ ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ inclusive ଅଛି upper limit କୋଉଟା in left hand side all the numbers are what lower limit এটা lower sorry this is the lower limit of class interval a side ର ସବୁ lower limit ଆଉ ଏଇ side ଟା upper limit but here though it is inclusive ଏଠି exact upper limit ନାହିଁ କି exact lower limit ନାହିଁ ଆମର ଏଠି lower limit କଥା ଚିନ୍ତା କରିବାର ହିଁ ଦରକାର ନାହିଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢିବା median ପଢିବା ସେତେବେଳେ lower limit କଥା ଆସିବ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେହେତୁ ଆମର cumulative frequency curve ର upper limit ର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି upper limit ଦରକାର ହଉଛି ଆମେ upper limit ଏଇ right hand side ର ଯୋଉ number ଅଛି ସେଇଠି ଆମେ ଯଦି ଜାଣିଲେ ଏଟା inclusive ଆମେ ଆର exact upper limit କାଢିବା ଯଦି exclusive ଯାହା ଥିବ ଆମେ similarly ଲେଖିନବା ଓକେ ଯେହେତୁ ଏଟା inclusive ଏଟା 14 ଅଛି ଏଠି ଆମେ 0.5 add କଲେ 14.5 is 19 19 ରେ 0.5 19.5 similarly ପ୍ରତ୍ୟେକ number ରେ ଆମେ 0.5 add କରିଛେ ଆଉ these are the upper limit of this class interval okay ଏଇ class interval ରେ ଏଗୁଡିକ upper limit ଆମେ ପ୍ରଥମେ କାଢିବା upper limit ମିଳିଗଲା means O x axis रे हमको upper limit put करियर अछि हमको upper limit मिलिगला नेक्स्ट काम upper limit काढला परे हमर O y axis रे हमको cumulative frequency दा CF put करियर स्टार्ट CF CF केमती बाहर करा जाए मु ऑलरेडी तुमको प्रीवियस क्लास रे इंफॉर्मेशन देइथिली हम सिखिथिले तो हम डायरेक्शन देखिबा क्लास इंटरवल रो डायरेक्शन from lower to upperward lower to upper direction in which direction it was it is here in from bottom to top okay ତଳୁ ଉପର direction ରେ ଯାଇଛି ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ cumulative frequency କୁ from bottom to upper direction ରେ add କରିବା ଯଦି direction is in this direction ଏପଟ direction ରେ ହେଇଥାନ୍ତା ଆମକୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଏପଟେ add କରିବାକୁ ପଡିଥାନ୍ତା okay ଯେହେତୁ ଆମର direction here from lower to upper ଏଇଠି start ହେଇଛି କୋଉଠୁ 10 ରୁ 44 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି ଏଇ direction ରେ ତ cumulative frequency କୁ add ଆମେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କରିବା ଏଇଭଳି ସରି ଏଇଠି ତ already add ହେଇକି ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଠି ହିଁ ଆମକୁ ଉପରକୁ add କରିବାର ଅଛି ଆଗକୁ ଯିବାର ଅଛି okay ତ first class interval ର frequency is 2 ତେଣୁ here 2 it is there is no କିଛି ନାହିଁ ଆମେ 2 is exactly same then 2 plus 6 is 8 then 8 plus 8 is 16 again 16 plus 13 is 29 then 29 plus 12 is 41 41 plus 6 is 47 and 46 plus 3 is 50 okay ଆମେ କେମିତି cumulative frequency ବାହାର କରୁଛେ ପ୍ରିଭିୟସ କ୍ଲାସ ରେ କହିଥିଲି ଆଜି ବହୁତ ପିଲା ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଟୁଡେ ଡିସ୍କସନ କରୁଛେ କଣ ଓଜାଇଡ ଟାଇମ ରେ ବି ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ର CF କେମିତି ଡ୍ର କରାଯିବ ସରି CF କେମିତି ବାହାର କରାଯିବ ଆମେ ଶିଖିବା ଆମର ଯୋଉଟା ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ମିଳିଗଲା ଆମର ଓଜାଇଡ ଡ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଦରକାର କୋଉଟା ଅପର ଲିମିଟ ଆଣ୍ଡ CF ଏତିକି ହିଁ ଫୋକସ ଆମକୁ କ୍ଲାସ ଇଣ୍ଟରଭାଲ ଦରକାର ନାହିଁ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି କିନ୍ତୁ କ୍ଲାସ ଇଣ୍ଟରଭାଲ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ନଥିଲେ ଆମେ ଡ୍ର କରିପାରିବା ନାହିଁ ଏଇଟା ହଉଛି ବେସିକ ଏଇଟା ଆମକୁ ମିଳିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଟା ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରୁ ଆମକୁ ଏତକ ବାହାର କରିବାର ଅଛି ଏତକ ବାହାର କଲା ପରେ ଏତିକିକୁ ଫୋକସ କରିକି ଆମେ ଡ୍ର କରିବା what cumulative frequency curve or OSI let me draw the OSI ଏଇ ଯୋଉ ସରି ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ କାମ କର ତମେ ଖାତାରେ କପିରେ ଏଟା ଲେଖିନିଅ କୋଉଟା ଲେଖିବ ପୁରା ଲେଖିଲେ ବେଟର କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ନିହାତି ଦରକାର ଏଇ ଅପର ଲିମିଟ ଆଉ what CF ଯେତେ ଏଇଟା ହିଁ ଆମ ଗ୍ରାଫରେ ଦରକାର ଏତିକି ଜିନିଷ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଲେଖିନିଅ ଦୁଇ
2 मिनिट समय दउछि तमे दीटा जाक लेखिले भी बेटर हबो क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी अपर लिमिट सीएस कॉपी रे लेखिनियो लेखि देले मु ड्रा कले तुमको इजी हबो कैप्चर करिया ओके नाउ आई एम गिविंग 2 minutes to you to write this information in your copy ए information तुम कॉपी रे लेखिया पई मु 2 मिनिट समय दउछि फर्स्ट राइट डाउन इट okay I think you have completed the task okay let me start drawing the Positive or cumulative frequency curve. I have already plotted here in O X axis. X axis re dekho what has been mentioned. The upper limit has been mentioned. Upper limit हमरो 14.5 ରୁ आरंभ होइकी 44.5 पर्यंत अछि. Okay, I have plotted here. Written here, not plotted. I have written here 14.5, 19.5, 24.5, 29.5, 34.5, sorry, 39.5 and 44. This is upper class limit, okay, of class interval. And here cumulative frequencies are written, but I have taken in OY axis each unit as 5. प्रत्येक यूनिट को 5 लिखेंगे. 5 गैप रे अच्छे देखो. This is 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 30, 40, 45, 50. Okay. Though my highest cumulative frequency was 50. ମୋର highest cumulative frequency ତମେ ନିଜେ ଦେଖ ତମ ପାଖରେ ଯୋଉ what डाटा ଏବେ ତମକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଇନଫର୍ମେସନ ଦେଲି ସେଟା ତମେ ଚେକ୍ କର. ତମର ହାଇଏଷ୍ଟ what highest cumulative frequency 50 ଅଛି. ତ highest cumulative frequency ଯେହେତୁ 50 ଦିଆଯାଇଛି ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ କଲି ନା ମୋର 50 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତେ OY axis ରେ ପୁଟ୍ କରିବାକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡେ. ଓକେ କ୍ଲିୟର. ଏବେ ମତେ ଡ୍ର କରିବାର ଅଛି. ମୁଁ ଅଲରେଡି ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ଦେଇ ଦେଇଛି ତମକୁ ଇଜି ହବା ପାଇଁ. ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ क्लास इंटरवल रो अपर क्लास लिमिट केते अछि 14.5. 14.5 रे क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी केते अछि देखो 2 अछि. दीटा जिंस एठी मार्क करबो. एठी क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी भूली जाओ. एठी मान रखो दुईटा जिंस. वन इज अपर क्लास लिमिट, अनदर इज व्हाट अपर क्लास लिमिट एंड CF. तो अपर क्लास लिमिट को चेक करो. O एक्सिस रे अपर क्लास लिमिट को जीवा आउ OY एक्सिस रे हमें CF जीवा. एठी 14.5 रे जीवा आउ सेपटे CF2 रे आसीबा. तो सेठी मझिरे जोठी इंटरसेक्ट होची बोथ लाइन हमर हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन सेठी जो हमें पॉइंट टी पाइबा से पॉइंट की मु ऑलरेडी बिंदु दे देछि. Here is the point. Okay. Then in 19.
How much is the CF? This is 8. Okay, 19.5 per class limit रे CF 8 अच्छी तो मतलब सही लाइन रे ड्रॉ करला बड़े मुझे पॉइंट पाइबे that one 8. Okay, this is 19.5 and 8. Then 24.5 रे केते अच्छी 24.5 रे हमरो CF केते अच्छी 16 अच्छी isn't it 24.5 रे हम जब जिबा it is 16 और सही जगह रे जो पॉइंट आसला that is 16. Then 29.5 रे it is 29 देखो 29 से धरे जतले में जाउछि और एपटे आसुछि 29.5 रे here frequency is 29 sorry 29 ए जगह रे आसछि that is 29. Then 34.5 रे 34.5 रे CF is 41 34.5 रे 41 41 so this is the 41 and 34.5. Then 39.5 रे 47 19.5 47 okay then 44.5 रे is 50 is already there in okay y axis. In this way we have to put the points in the graph. First point गुड़िक हमको दे दबार अच्छी next जेंते frequency polygon में हमें point को जोड़ो चले next activity is to but add the points और जो point हमें पाइले ग्राफ है हमको तब जोड़े बार अच्छी okay you have to by the help of scale and pencil you have to add the points okay this is not exactly completed but it's also look like a curve भले देखा जाउछि कि नै देखो एई भले भाबरे कर्व देखा जाउछि हमें जेतला फाइनल सरी जाउछि हमें कर्व भले ही it is already look like a cumulative curve and से कर्व को कोन कह जाउछि cumulative frequency curve ताको यदि हमें सुंदर भाबे जॉइंट करबो ताहले कर्व भले ही देखा ओके हमें स्केल पेंसिल रे कॉपी रे ड्रॉ कले निश्चित कर्व भले देखा जिवो. So this is all about what how to draw cumulative frequency curve. Here one mistake is there. Don't take it as correct because in y-axis frequency लेखा ହେଇଛି एठी हमें cumulative frequency बोली ताकू लिखिबा c टा हम छाड़ ଦେଇଛି एटा cumulative frequency खाली frequency लेखा ହେଇଛି. This is the picture or image or graph of cumulative frequency curve. In rolling paper it has been drawn. You have to draw it in graph paper. तो हमको graph paper draw करिवार अछि. First time गोटे rolling or plain paper रे draw करिवो तापर सीधा सड़क हमरो कोथे draw करिवो graph paper रे ही draw करके मते post करिवो. I will give you the assignment regarding related cumulative frequency curve or OSI. OSI कहे आ गोटे कथा एठी तुमको इन्फॉर्म कर दोछि by the use of cumulative frequency curve we can also calculate median मन रख ए जो OSI को ड्रॉ करके हमें मीडियन पाई परबा तमरो मीन मीडियन मोड पढ़ा हेनी पढ़ा हला बेले मु जदी मीडियन क्लास सेतले हमें करबा सेते बेले हमें केमती ओजाई ड्रॉ कर माने मीडियन हमें कैलकुलेशन करके मीडियन काढी परछे बट थ्रू द हेल्प ऑफ ग्राफ आल्सो a point median is also what determine median को भी हमें determine कर परबा ए ग्राफ माध्यम रे आ ए समय रे मीडियन ड्रॉ करबा हमर ओजाई बहुत ओजाई बा ओजी बा cumulative frequency curve माध्यम रे ड्रॉ करी हबो एटा को कहजा लेस देन ओजी एंड मोर देन ओजी कोन से लेस देन ओजी मोर देन ओजी ओजी एटा हमें मीडियन पढ़ला बेले बेटर हबो डिस्कशन पाले वर्तमान खाली एतिकी जानिथिबा हमर cumulative frequency curve किभଳି भाबरे डिफर करूछि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ठारू आउ एथिरे कोन कोन नेसेसरी
चेंजेस अच्छी कौन चेंज रोचे क्या ये टे अलग फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन ठारू कौन कौन आवश्यकता अच्छी ड्र करने जानले हाउ टू ड्र केमती ड्र करवा जान दिस इज ऑल अबाउट cumulative frequency curve. Any doubt you may ask me. यदि किसी डाउट अच्छी पचार any doubt you may ask me in the chat box. A related किसी डाउट अच्छी यदि पचार if no doubts you may leave the class. Let me close the class. practice कलो निश्चित भल कर भल परफॉर्मेंस भी करिवो किछि पिला माने तो करू नाहांती कि करूछन्ते आई डू नॉट नो किंतु जेहेतु मते किछि जति असाइनमेंट आसुछि जो माने असाइनमेंट दउछन्ते जानुछि जे से माने प्रैक्टिस करूछन एमति भी किछि पिला माने करूथिबे किंतु असाइनमेंट सबमिट करू नथिबे कोन हेथिबे जानिनि कि से माने किछि कांटेक्ट रे रहु नांती फोन भी करू नांती कोन प्रॉब्लम फेस करूछन्ते जणौ नाहांती जति भी किछि प्रॉब्लम फेस करूछो इन्फॉर्म करो मु तुमको कोन प्रॉब्लम सॉल्व करिबारे हेल्प करे मैक्सिमम नुआ पिला न्यू स्टूडेंट्स आज जॉइन करथिले ସେମାନେ already left कर सारलेनी okay let me close the class if any doubts you may ask me or leave the class thank you very much ओ एक सहित एग्जिट घर मिसिबे कि नाही मैम कार मिसिबे कि नाही हाँ यू मे जो लास्ट जो लाइन टा रहिला फॉर एग्जांपल मु देखो जाउची से क्लास यस यस योर डाउट हाँ हियर इज जो हमर आधा रही गला जो कोचटा माने तळे हमर बेस रे जॉइंट हबो कि नाही यू मे जॉइंट और मे नॉट बी जॉइंट कले कुछ असुविधा नाही जॉइंट भी एटा हमें सीधा सड़क ओ सहित ओरिजिन सहित जॉइंट कर दे पारिबा ओके एठी जो ओरिजिन आरंभ होची एठू करबा जदी हम फॉर एग्जांपल हम एठू स्टार्ट करिछे ड्रॉ करिछे एठू मन कर ड्रॉ हे के जाय जायछि तले हम एठू आनी के अरे एठी एक तो किछि लिखा है नथिबो गोटे क्लास इंटरवल खाली थिबो हम एठी जॉइन करि परबा जदी स्टार्टिंग रो आरंभ करिछे हम सीधा सड़क ओरिजिन रे जॉइन करि पारि सब असुविधा भूल ना ओके न कले भी किछि प्रॉब्लम ओके तमे देखि परबो डिफरेंट बुक्स रे केवल ड्रॉ छै प्रायतः जॉइन करा जायछि किछि किछि जगह रे not joined at all not joined okay it's not so because here there is zero frequency अर्थात एठी कोनोसी पिल्ला आसी नाहांती तो यार किछि जॉइन कले भूल नाही जॉइन न कले भी कोनोसी जदि लॉजिक फ्रॉम द लॉजिक पॉइंट ऑफ व्यू को हमें जीवा लॉजिकली जीवा ताले जॉइंट न कले असुविधा किछि नाही जॉइन कले भी किछि असुविधा ओके फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में हमें जॉइन करबा को काहे की कहउथिले because it is polygon केतेबेले कंप्लीट हबो जेतेबेले हमर आबद्ध क्षेत्र हबो हमें ताकू बहुभुज बोले कहबो ना जदि आबद्ध न होई कि रहउची सेति पई हमें बोथ साइड रे ताकू जॉइंट करिकि तार बेस मध्य ए जो करूथिले जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हमको चारि पटु आबद्ध करिवार अछि बोले एपट साइड रे भी जॉइन करथिले एपट साइड रे जॉइन करथिले ओके बट हियर इट इज नॉट अर्थ एठी जॉइन करबो किंतु सॉरी एठी जॉइन करिवो माने एठी जॉइन करिवो नाही हला एठी जॉइन करा ही जीवनी बिकॉज़ एई कर्व रे कोनोसी फॉल डाउन नाही तळकू हबो ही नाही कोनोसी तथ्य भी नाही तळकू आसीबा ओके ए साइड आदौ तो जॉइन करिवो नाही एई साइड रे जॉइन कले कोनोसी असुविधा मन ओके एई साइड रे जॉइन कले कोनोसी असुविधा बट हियर यू शुड नॉट जॉइन इन फ्रीक्वेंसी कर्व cumulative frequency curve eta haba na eta bhul okay here it is correct okay am I clear yes you are right you have asked this question it's a good question for whole class ठीक अछि okay any other doubts ଆଉ ଯଦି କିଛି question ଅଛି ପଚାରता if no doubts then
Let me close the class. You may leave the class. Thank you very much. Yes, भगवान पचारो और सुबह एनी डाउट तो तमे अनम्यूट करके भी पचारि पारो. ओके थैंक यू.